Okay, dito po guys, translation po tayo per million po into Korean language po, ano. Kasi ito po muna yung natin alimin ko lang po ulit If you notice in this part that 9 million po na Gubik man and 900,000 po na Guship man, as no man, as the rule say, 100,000 po naman cannot never repeated in one number. If a number has 2 to 4 man, find the lowest value that has man, and that's the only place value that contain man and the following higher values, their man will be removed. Okay, activity number 14 po guys. 4,124,000 po ang sagot po, Miss Ivy. Sabi, Sabi, il-ship. wala po siyang il. Ship lang. Wala po. Okay. Ship, Ship, iman, iman, sachon. sachon. Dito po ma'am, bakit wala po siyang il? Kasi ang il po ma'am, kinakabit lamang po ang il for 10,000 only. Hindi po siya applicable po for 100,000 po. Okay? Okay. Si sabit po lang dito ay si 4 million. Si ship ay si 100K. Si iman ay si 20,000. Sachon na 4,000. Okay? Next one, number 2, Miss Hazel. Ma'am Hazel. Il-ship, Il-ship. Palman, Ma'am. Il-ship. Wait lang ma'am. Wait lang po, Miss Hazel. 18,000 po tayo. 18,000. 18,000 po, Ay. ma'am, is Chon. Okay. Chon Palbek. Yun. Chon Palbek, ship. Shipman. Guchon. Ubek. Sa ship. Chill. Okay? Dito po ma'am, hindi natin siya pwede lagyan ng il. Kasi nga po, place value po natin siya ng 10 million. Ang 10 million, pag sinabi pong chon man, automatic po kagad na 10 million po kagad siya. Batas no man po siya, di ba? Kasi ang money kinakabit lang po natin for 10,000 lang. Ang chon po dito ma'am ay si 10M, 10 million. Palbek na 8M, 8 million. Shipman na 100,000. Kuchon na 9,000 po. Ubek na 500. Sa ship na 40. At chill na 7. Okay, number 3 po. Ano po sagot sa number 3? Ubek, Ubek. Yung yokship, Yokship. chilman, Chilman. dali na. Chilman, Ichon. ichon, Bek. bek, Okay. Si Ubek daw po dito ay si 5 million. Okay, si Yokship na 600K. Chilman na 70,000. Ichon na 2,000. At Bek na 100. Okay, sa number 4 po, ano po sagot? sabek, Sa Bek, guship, Guship, palman. Palman. Okay. Yun lang. Si sabit po dito guys ay si 4M. Si Guship na 900K at si Palman na 80K. Okay? Next po sa number 5 po. Ano po sagot sa number 5? Uchon, Uchon, yokbek, Yukbek, ilship, Iship,
Ilman. Ilman, Go. Guchon, Gochon. Yokbek. Yukbek. Okay. Si Uchon daw po dito ay si 50M. TM. Yukbek na 6M. Iship na 200K. Ilman na 10K. Guchon na 9K. Yukbek na 600. Okay guys, malinaw po ba guys ang ating place value po na million? 10 million at 100,000 po na lesson natin for today. Opo, nalito lang po ako sa 1 and 2. Nilagyan ko ng il. Ang il po is applicable lamang po siya for 10,000 only po guys ha. Hindi po siya applicable po for million, 10 million, tsaka 100,000 po. For 10,000 lamang po siya applicable. Okay po? Okay po. Okay. Yun po guys, yun po yung topic natin for today po. Bukas po, proceed na po tayo for topic po ng Sino-Korean counters. At dire-diretso na po yan for particles. Okay guys, magandito po muna yung klase natin for today po. Okay guys, yung mga tracker po natin, balikan niyo po ulit sa YouTube channel po natin. No? Mag-review po kayo guys pag wala po tayong pasok po. Okay, may inaasikaso lang din po ako guys na para din naman po sa inyo yan. Okay po. Siyempre po, okay, at maraming salamat sa inyo guys. See you tomorrow po ulit. Same time po tayo for 7 AM po. Okay po?